ડીજીપીના આદેશ બાદ સુરતમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરનારાઓ સામે બુલડોઝર કાર્યવાહી પણ શરૂ કરાઈ છે। ત્યારે લાલગેટ પોલીસ દ્વારા માથાભારે સમીર માંડવાની મિલકત પર બુલડોઝર ફેરવી દેવાયો હતો। ગુજરાતમાં અસામાજિક તત્વોની શાન ઠેકાણે પાડવા પોલીસ મેદાને આવી ગઈ છે। ત્યારે ડીજીપીના આદેશને લઈ સુરત પોલીસે અસામાજિક તત્વોની મિલકતો પર બુલડોઝર ફેરવવાનું શરૂ કરી દીધું છે। તો સુરતના લાલગેટ પોલીસ મથકની હદમાં ગુનાખોરી કરનારાઓ સામે પોલીસે લાલાંક કરી છે। खून मारामारी खूननी कोशिश खंडनी सहितना 3 થી વધુ गुना दाखल थया होय तेवा माथाभारे आरोपी समीर मांडवा द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जो करवामां आव्यो हतो। समीर मांडवाए सरकारी जग्या पर पतरानो गैरकायदेसर डोम उभो कर्यो हतो, जेने पोलीस द्वारा पालिकानी टीमने साथे राखीने तोड़ी पाड्यो हतो। हाल सूरत सहित गुजरातमां सामाजिक तत्वो पर दादानुं बुलडोઝર चाली रह्युं होय, जेने लई असामाजिक तत्वोमां फफड़ाट जोवा मळ्यो छे। आज रोज लालगेट पोलीस स्टेशन विस्तारनी अंदर एक समीर मांडवा करीने एक ईसम हतो जे भूतकाळनी अंदर खूननी कोशिश मारामारी जेवा गंभीर प्रकारना गुनाओ आचरेला होय एनी पर पोलीसनी वॉच हती अने पोलीसना ध्यानमां आवेलुं हतुं के एसएमसीना एक खुल्ला प्लॉटनी अंदर एणे गैरकायदेसर रीते एक दबाण करीने हवे शेड बनावेलो छे। तो आनी माहिती अमे एसएमसी साथे शेर करता कन्फर्म थयुं हतुं के आ गैरकायदेसर एणे कन्स्ट्रक्शन करेलुं छे। तो आज रोज एसएमसी नी टीम साथे सूरतनी पोलीस टीम भेगा मळीने आज गैरकायदेसर कन्स्ट्रक्शन आरोपी द्वारा करवामां आवेलुं हतुं एनुं आज डिमोलेशन करवामां आवेलुं छे।